हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जेके ट्यूटोरियल 9777 पिलाମାନେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ 7ର ମ୍ୟାଥ୍ ଯାକି ନୂଆ ବହି ଅଛି ଗଣିତ ପ୍ରକାଶର 1.6 ନିଜେ କରି ଦେଖର 11 ନମ୍ବର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ 10 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହ ତେବେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବ, ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବ, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ମୁଦ୍ରା ସ୍ତମ୍ଭ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ମୁଦ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ? ମନେକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଦ୍ରାର ମୋଟେଇ 1 ମିମି ବା 1 ମିଲିମିଟର। ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ମୋଟେଇ କେତେ ଦିଆଯାଇଛି? 1 ମିଲିମିଟର ଦିଆଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ମୁଦ୍ରା ସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି କରିବା। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସମାଧାନଟିକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ମୋଟେଇ ହେଲା 1 ମିମି। ଆମେ ଜାଣୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ର ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 180 ମିଟର। ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନିଜେ କରି ଦେଖ କରିକି ଆସିଥିଲେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ର ଉଚ୍ଚତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆମକୁ 180 ମିଟର। ତାହେଲେ 1 ମିଟର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ମିମି? 1 ମିଟର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1000 ମିମି। ତାହେଲେ 180 ମିଟର ମିମିରେ ଯେହେତୁ ଦିଆଯାଇଛି 180 ମିଟର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଇଣ୍ଟୁ 1000 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1,80,000 ମିମି। ପ୍ରଥମ ମିମିରେ ବାହାର କରିବା କାରଣ ମୁଦ୍ରାର ଉଚ୍ଚତା ଦିଆଯାଇଛି 1 ମିମି। ତାହେଲେ 180 ମିଟର, ତାହେଲେ 180 ମିଟର ହେବ କେତେ? 180 ଗୁଣନ କେତେ? 1000। ତାହେଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ? 1,80,000 ମିମି। ତାହେଲେ 1 ମିମି ହେଲା କେତେ? ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ଯାହାକି ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ। ସେହିପରି 1,80,000 ମିମି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1,80,000 ହରଣ 1 କରିଦେବ, ଯାହାକି 1,80,000ଟି ମୁଦ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଅତଏବ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ମୁଦ୍ରା ସ୍ତମ୍ଭ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ 1,80,000ଟି ମୁଦ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ମନେଲା କି ଏପରି ଭାବରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ତାକୁ ଲେଖିବ। ସମାଧାନଟି ତୁମ ପାଇଁ ଅତି ଇଜି ବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। 12 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ଧୂସର ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ପକ୍ଷୀ ଆଲବାଟ୍ରୋସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟ 7 ଫୁଟ ଓସାରର ଡେଣା ଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଚିତ୍ରଟିକୁ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ସାମୁଦ୍ରିକ ପକ୍ଷୀ। ଧୂସର ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ପକ୍ଷୀ ଯାହାକି ଆଲବାଟ୍ରୋସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟ 7 ଫୁଟ ଓସାରର ଡେଣା ଥାଏ। ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ଜଣାଶୁଣା। ଆଲବାଟ୍ରୋସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 900ରୁ 1000 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ତାର ଲମ୍ବା ଡେଣା ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ 900ରୁ 1000 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ। ତାର ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବା ଦୀର୍ଘତମ ଏକକ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 12,000 କିମି। ତେବେ ଏପରି ଯାତ୍ରା କରିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ତାହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବା ତାର ଓସାର କେତେ? ଏଠାରେ 12,000 କିମି ଦିଆହେଇଛି ଏକକ ଯାତ୍ରା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଆନୁମାନିକ 12,000 କିମିରୁ 18,000 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେଉଁଠାରେ 12,000, କେଉଁଠାରେ 15,000, କେଉଁଠାରେ 13,000, ଏହିପରି ଭାବରେ 18,000 କିମି ଆନୁମାନିକ। ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ? କାରଣ ସେ ଦିନକୁ କେତେ ଯାଉଛି? 900ରୁ 1000 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିପାରେ। ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସମାଧାନଟିକୁ। ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେ? 12,000 କିମି, ଯାହାକି ଆଲବାଟ୍ରୋସ୍ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 900ରୁ 1000 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନରେ 900ରୁ 1000 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 900 କିମି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ 900 ଦେଖିବା, ତାପରେ 1000 ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଯଦି ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 900 କିମି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ତେବେ 12,000 କିମି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଦିନ ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ କେତେ? 12,000 ହରଣ 900, ଯାହାକି ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ ଏଠି 0 କାଟିଦେଲେ 120 ବିଭକ୍ତ 9, ଯାହାକି 13.3 ଦିନ ବା 13.333 ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଚାଲିବ। ତେଣୁ 13.3 ଦିନ ଲାଗିବ। ଯଦି ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1000 କିମି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ବା ଯାଆନ୍ତି ତେବେ 12,000 କିମି ଯିବା ପାଇଁ ଦିନ ଲାଗିବ ବା ସମୟ ଲାଗିବ 12,000 ବିଭକ୍ତ 1000। ତାହେଲେ କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 12 ଦିନ। ତାହେଲେ ଅତେ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ
12 ରୁ 14 दिन लगे 13.3 माने 14 तेणुक 12 ରୁ 14 दिन लगे प्रशांत महासागर को अतिक्रम करने मन लगी यहपरी भाव को समाधान कर। वीडियो भल लगे लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कलापर बेल आइकन को पुश करदेव जहाँद्वारा तुम प्रथम नोटिफिकेशन पाइपर। 13 नंबर प्रश्न देख फ्लेमिंगो पक्षी प्रतिवर्ष शीत ऋतु में साइबेरिया अंचल चिलिका को आसी था साइबेरिया चिलिका को अविरत यात्रा करिबारे 12,000 किमी पथ अतिक्रम करने को पड़ी था। यार यात्रा 13 अक्टोबर 2022 ठारू आरंभ होई 11 दिन पर्यंत चलिला। तेबे यार प्रतिदिन अतिक्रम करथिबा दूरता एवं प्रति घंटारे अतिक्रम करथिबा दूरता निर्णय कर। ताले प्रतिदिन अतिक्रम करथिबा दूरता प्रति घंटारे अतिक्रम करथिबा दूरता को एठारे समाधान करिबा। तेबे केते बाट से आछि 12,000 किमी जाकि साइबेरिया रु चिलिका। तार लक्ष्य कर समाधान टी को फ्लेमिंगो पक्षी अतिक्रम करुथिबा दूरता हला केते 12,000 किमी। ताले 12,000 किमी दूरता को अतिक्रम करिया पई 11 दिन समय लगे। प्रश्न अनुसार केते दिन समय लगे 11 दिन समय। ताले 11 दिन रे से 12,000 किमी अतिक्रम करिपारे बा करे। ताले एक दिन रे अतिक्रम करिवो 12,000 विभक्त 11 जाकि 1,090 किमी। 11 दिन रे 12,000 किमी जाए ताले एक दिन केते जीवो ताको हरिदब। पूर्व तुमे एपरी गणित करिक आस तेबे 12,000 विभक्त 1000 काटिदेले जीवो केते 1,090 किमी। 24 घंटा रे अतिक्रम करिवो एक दिन केते घंटा 24 घंटा। ताले 24 घंटा रे अतिक्रम करिवो 1,090 किमी। ताले एक घंटा रे अतिक्रम करिवो जाकि केते घंटार अतिक्रम करिया प्रश्न दिया से अनुसार ये दिन को घंटार परिणत करदेव। घंटार परिणत कले एक घंटार केते जाउछि बा घंटा प्रति बेग तार केते थिला ता जना पड़िबो। ताले 24 घंटार अतिक्रम करे केते 1,090 किमी। एक घंटार अतिक्रम करिवो 1,090 विभक्त 24 काटिदेले जीवो 45 किमी। ताले घंटा प्रति बेग केते तार 45 किमी। ताले अतएव से प्रतिदिन अतिक्रम करथिबा दूरता हला केते 1,090 किमी एवं प्रति घंटारे से अतिक्रम करे 45 किमी बा तार घंटा प्रति बेग होउची 45 किमी बेगरे से उड़ीकी आसे कोडू साइबेरिया रु चिलिका को आसी थांती। तबे 14 नंबर देख 1.6 निजे कर देखर शेष नंबर टी 14 नंबर हला शंखचिल पक्षी भूमिस्तर रु 4500 रु 6,000 मीटर पर्यंत उड़ी पारंती। देवमाली पर्वत होउची 1672 मीटर उच्च। ताले उड़ाजाहाज 10,000 रु 12,800 मीटर उच्चता पर्यंत उड़ी पारे। सोमुंक कोठा तुलन में यही उच्चता गुड़िक केते गुण बड़। ताले सोमुंक कोठा केते उच्च थिला 40 मीटर थिला प्रथमे आम करिक आस्थिले। ता लक्ष्य कर शंखचिल पक्षी भूस्तर रु 4500 रु 6,000 मीटर पर्यंत उड़ी पारंती। ताले देला आगुटे डाटा कौन देवमाली पर्वत होउची 1672 मीटर उच्चा। ताले 14 नंबर समाधान दिला शंखचिल पक्षी भूस्तर रु 4500 रु 6,000 मीटर पर्यंत उड़ी पारंती। सोमुर कोठाघर उच्चता केते 40 मीटर। ताले सर्वनिम्न दूरता को हिसाब कले सर्वनिम्न कि 4500 ताले सर्वनिम्न दूरता को हिसाब कले 4500 हरण 40 इज इक्वल टू 112.5 गुण कार सोमुघर ठारू सर्वोच्च दूरता को हिसाब कले सर्वोच्च दूरता के 6,000 ताले 6,000 हरण 40 मन लगी 6,000 हरण 40 जहाँकि हम 150 गुण। सर्वोच्च हेले 150 गुण हो सोमुघर उच्चता ठारू एवं सर्वनिम्न हेले केते 112.5 गुण होउछि। ताले अतएव सोमुर कोठाघर ठारू शंखचिल उड़ीबा प्राय केते 112 रु 150 गुण अधिक। सर्वनिम्न एवं सर्वोच्च जोड़ा दिखाई 6,000 4500 6,000 तार गोटे है 112 आ गोटे है 150 गुण अधिक सोमु कोठाघर ठारू शंखचिल उड़ीबा। तापर देवमाली पर्वतर उच्चता केते 1672 मीटर। ताले सोमुर कोठाघर ठारू देवमाली पर्वतर उच्चता केते 1672 हरण 40 जहाँकि 41.8 बा 42 गुण
कार सोमूर कोठाघर ठारू 40 है सोमीर कोठाघर 40 मीटर ताले एठारे देवमाली पर्वतर उच्चता केते है 1672 मीटर तेणुकर केते गुण 42 गुण अधिक जहाँकि देवमाली पर्वत ताले उड़ाजाहाज केते जाउची 10,000 ରୁ 12,800 मीटर उच्चता पर्यंत उड़ी पारे ऊपर को तार सर्वनिम्न उच्चता को देखा हिसाब कले 10,000 हरण 40 इजिकल केते हम 250 गुण सर्वोच्च दूरता को हिसाब कले 12,800 हरण 40 इजिकल 320 गुण तार सर्वनिम्न केते 250 गुण एवं सर्वोच्च है 320 गुण ताले अतएव सोमू कोठा अपेक्षा प्राय 250 ରୁ 320 गुण अधिक उच्चरे उड़ाजाहाज उड़ूला मन लगी एपरी भाव में समाधान कर एठारे 1.6 सरीगला परवर्ती वीडियो रे आलोचना करवा द्वितीय अध्याय पाटी गाणितिक परिप्रकाश तेबे रोची जय जगन्नाथ।